बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ औलिया अल्लाह की शान पर और उनके मज़ारात पर बदनज़मी और बदकिरदार लोगों की आमद और गवर्नमेंट की खामोशी पर। आप लोगों ने देखा होगा औलिया अल्लाह के मज़ारात पर बहुत रश होता है और हर किस्म के लोग आते हैं, लेकिन इनके लिए क्योंकि ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह ने इन्हें दोस्त कहा, अल्लाह ने अपना रकीब कहा, अपना साथी कहा। अल्लाह ने इनके ऊपर बहुत से इनामात से नवाजा इनको। और अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत का दिन होगा कि लोग अपने पसीने में डूबेंगे, लोग परेशान होंगे, लोग तकलीफ़ में होंगे, लोग खौफ में होंगे, लेकिन औलिया अल्लाह को क़यामत के दिन भी कोई खौफ नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और वो लोग जब लोग अपने पसीने में डूबेंगे, लेकिन इस दौरान औलिया अल्लाह अपना खाने पीने में लगे रहेंगे, वो फ्रूट्स तनावल करेंगे, वो खाना खाते रहेंगे, उनको कोई चीज़ न होगा, न कोई गम होगा। और अल्लाह ताला ने अगर किसी तबके को कहा ये बेखौफ हैं, तो औलिया अल्लाह के लिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इनके ऊपर कोई खौफ नहीं, उनको कोई ख़तरा नहीं। और यहाँ तक कहा, शैतान ने कहा या अल्लाह मैं सबको गुमराह करूँगा, सबको मैं जहन्नमी करूँगा। जिसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपने महबूब बंदों के दिल पर आपका कोई दाव पेच नहीं चलेगा, मेरे महबूब बंदों को आप गुमराह नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अल्लाह ताला ने इस वजह से पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उनके दिलों में औलिया अल्लाह का मोहब्बत डाल दिया, जिसके मोहब्बत की वजह से लोग वहाँ जाते हैं, औलिया अल्लाह की मज़ारात पर दुआ मांगते हैं। लेकिन वहाँ और किस्म के लोग भी आते हैं जो मवाली होते हैं, जो गलत किस्म के बंदे होते हैं, जो गलत किस्म का मकसद लेकर आते हैं। मैं हैरान हूँ इंतज़ामिया पर, मैं हैरान हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट पर। आप लोग अल्लाह ना करे अगर कोई शराबी, कोई जानी, कोई मवाली, कोई भंग पीने वाला, कोई हालत नशे में, मैं समझता हूँ किसी इंतज़ामिया के घर जाए, क्या उसे अपने घर में दाखिल होने देगा? क्या उसे इजाज़त देगा कि वो मेरे नशे की हालत में मेरे घर आए, वो गलत हरकत करने मेरे घर के इर्द गिर्द रहे? तो वो गलत बंदा गलत मकसद लेकर मेरे हमसाए में रहे या मेरे घर के सामने रहे? तो नहीं, वो फ़ौरन पुलिस मंगवा कर उसे गिरफ़्तार करवा देगा, उसे बंद करवा देगा, उसके ख़िलाफ़ बहुत सी एफ़आईआर्स कराकर उसे हर हाल में लंबी उम्र के लिए और लंबे अरसे के लिए जेल भेज देगा ताकि ये सुधरे। लेकिन अफसोस की बात है, औलिया अल्लाह की बात आती है, उनकी इज़्ज़त व इकराम की बात आती है। आप लोगों ने सुना होगा अल्लाह ने औलिया अल्लाह को बहुत से इनामात से नवाजा है, लेकिन उनके दरबार पर जब इस तरह के गलत बंदे, इस तरह के गलीज़ बंदे और गंदे मकसद के साथ आते हैं, और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को उससे वाकिफ़ होती है, क्योंकि वहाँ पुलिस का ड्यूटी भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक मसला होता है, उसने कभी भी इनके लिए कोई प्लान तश्कील नहीं दिया। तो गवर्नमेंट को चाहिए उलमा इकराम के साथ एक मीटिंग करे, उसमें सारे मसलिकों के उलमा हों और एक रास्ता निकालें जो शरीय तरीक़ा है। उसमें औलिया अल्लाह के मज़ारात समेत जो मज़ारात हैं, कब्रें हैं, तो उसका एक इजाज़त दे दे, उस तरीक़ेकार का इजाज़त दे दे, उस तरीके से जो अहल हैं उन लोगों को कब्रिस्तान में छोड़ा जाए, और उन लोगों को जो दुआ के मकसद से आते हैं, जो फातिहा के मकसद से आते हैं, जो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत का इज़हार करते हैं और उस मकसद के लिए आते हैं। किसी भी तरीके गाने बजाने वाले, कोई भी शराबी, कोई नशई, कोई गलत काम करने वाला, मेरे ख़्याल में उसको किसी भी सूरत औलिया अल्लाह के मज़ारात में दाखिल होना नहीं देना चाहिए। उनके लिए उलमा इकराम से फ़तवा लेकर बाकायदा गवर्नमेंट को एक प्रोग्राम तश्कील देना चाहिए। उसके बाद उस पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। पुलिस समेत वहाँ उलमा कमेटी भी तश्कील दी जाए। उसके बाद वहाँ जो औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हैं, एक बाकायदा एक चार्ट बनाकर, एक जो चीज़ है हाज़री का तरीका है वो लिख कर, और हाज़री के तरीके के बाद दुआ का तरीका है, मिलने का तरीका है। अगर कोई रैश करता है
تو اس کے لیے وہ سارے ایک لمبی فہرست اور شرطیں عائد کر کے اس کے بعد اسے چھوڑا جائے، تاکہ اولیاء اللہ کا تقدس پامال نہ ہو۔ اور اولیاء اللہ سے اللہ نہ کرے کوئی لوگ، بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ان کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کے مزارات ختم کرنے چاہیے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی، شہداء اکرام، یہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں۔ ان کی عزت سے، ان کی عظمت سے انکار کرنا اللہ کی کرامت سے، اللہ کی طاقت سے انکار کرنا ہے۔ لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس طریقہ کار کے لیے ایک دائرہ اخلاق، ایک دائرہ حدود، ہر چیز کا ایک طے کر کے، اس کے بعد ایک شیڈول بنا کر، ایک ٹائم بنا کر اولیاء اللہ کے مزارات کو کھولنے کا، بند کرنے کا، اور ساتھ میں جو رہائش ہے اس کے لیے الگ بندوبست کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو۔ یہ اولیاء اللہ اس انتظامیہ پر، اس گورنمنٹ پر، اور اپنے اللہ کے نبی پر اور اس کے جو امتی پر یہی بندے کہیں کہ یا اللہ ہم تو اپنی قبروں میں تھے، ہمیں انہوں نے ستایا، جنہوں نے تنگ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے یہ بندے گھومتے پھرتے رہے، کسی نے کسی کو نہ بولا، نہ کسی نے کسی کو روکا، نہ کسی نے کسی کو ٹوکا۔ تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے۔ اس ہر چیز کا حساب ہوتا ہے اللہ کے ہاں، تو ایک چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور شریعت نے ہر چیز کا ایک حد مقرر کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے سب سے بہترین یہی ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ بیٹھ کر کسی سے باقاعدہ وہ علماء کرام کی کمیٹی بنا کر وہ سارا شیڈول دیکھیں، اور جو جائز طریقے ہیں، جو حدود ہیں، ان کے اندر اجازت دیں، اور ان لوگوں کو اجازت دیں جن کا مقصد صرف محبت ہے، جن کا مقصد صرف فاتحہ ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو اس کے بعد کوئی غلط بندہ نظر آتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ FIR کر کے اسے جیل بھیجا جائے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے اولیاء اللہ کی حفاظت اور ان کے جو مزارات ہیں ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی یقینی بنائے کہ کوئی غلط قسم کا بندہ وہاں داخل نہ ہو، اور تاکہ وہاں عزت دار بندے بھی اور دیندار بندے بھی وہاں جائیں، جس کے وجہ سے لوگوں کا الزام لگانا بھی بند ہو جائے گا کہ بھئی وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے، ایک جانے والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کا انتظامیہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت تک کوئی انتظامیہ کا کوئی خاص کردار نہیں رہا، بس وہ سارے جسٹ فارملٹی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بس اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہ رویہ زندوں کو بھی رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ انتظامیہ کو بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کے لیے باعث انعام ہیں، باعث اکرام ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ باعث احسان ہوں گے۔